ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। वफाकी निज़ाम सूबाई खुद मुख्तारी पर यह हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो हस्ब साबिक बराह रास्त है। मेरे सामने बैठे हैं लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर हुसैन नकवी, चेयरमैन नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, जिनकी वसातत से ये प्रोग्राम हो रहा है। आज के मेहमान हैं बेगम सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा, जो साबिक MNA रही हैं, वज़ीर रही हैं, बहुत कुछ रही हैं। मलिक मिराज खालिद साहिब, साबिक निगरान वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं, सियासत में बहुत इनकी लंबी इनिंग्स हैं। काजी हुसैन अहमद साहिब, अमीर जमात इस्लामी, अब्दुल हाई बलोच साहिब, जो कि बलोचिस्तान नेशनल मूवमेंट के मरकज़ी सदर हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, 1970 में MNA भी थे। जनरल साहब, पहला सवाल आपसे, ये एक्सरसाइज सूबाई खुद मुख्तारी की ये हम क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आपको महसूस हो रही है? जी, इसके पस मंज़र पर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये सवाल किया था, मगर चूंकि कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने पहले वो प्रोग्राम न देखा हो, पहला प्रोग्राम पिछले हफ्ते, तो मैं कुछ थोड़ा सा दोहरा दूंगा। इस हुकूमत का एक अंदाज रहा है और वो है मुशावरती। मार्च सन 2000 में जब हमने लोकल गवर्नमेंट प्लान बनाया तो उसको पब्लिक कमेंट के लिए एक्सपोज किया और 4-5 महीने तक वो अवाम ने उसके ऊपर राय दी और उस राय के तहत हम लोगों ने उस प्रोग्राम को में तब्दीलियां की और फिर 14 अगस्त को हतमी तौर पर वो प्रोग्राम अवाम के सामने पेश किया और वो अब मरहलों से गुजर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के मरहलों से। उस दौरान ये बात सामने आई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला रेज हुआ। 1973 के आइन में इस मसले को टैकल किया गया है। लंबी हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता, मगर एक तासुर पाया जाता है कि जैसे कि सूबाई खुद मुख्तारी फेडरलिज्म के दायरे में, वफाकियत के दायरे में रहते हुए सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो एक इशू है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि जो नुमाया सियासी शख्सियात हैं मुल्क में उनको मदऊ किया जाए और उनसे एक पब्लिक फोरम पे उनसे अपने ख्यालात का इजहार कराया जाए ताकि उससे हम बेनिफिट कर सकें और इस सब्जेक्ट को समझ सकें कि परसेप्शन में और रियलिटी में कोई फ़र्क है और अगर है तो क्या है। मालिक साहब, आपसे मैं पूछूंगा, सूबाई खुद मुख्तारी मसला रहा है, क्या ये आइनी मसला है, क्या सियासी मसला है, क्या आइन में इसका जो तयन है वो दुरुस्त है, नाकाफी है, या हमारी पॉलिटिकल प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम्स रही हैं? ये मसला आइनी भी है, सियासी भी है और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि साने मशरक़ी पाकिस्तान के बाद हालात के जबर ने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को मजबूर कर दिया था कि उसका फ़ैसला करें, इसलिए कि वफाकियत के असूलों को मद्देनज़र न रखा गया तो तभी वो तमाम हालात पैदा हुए जिससे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में नाकाबिल अबूर दूरियां पैदा हुई। और जब वाक़या हो गया, सानिया वाक़या हो गया, तो उसके बाद लाजमी तौर पर ये नेशनल असम्बली में पार्लियामेंट में इसको तय करना पड़ा और दस्तूर 73 में खुद मुख्तारी के बारे में बड़ी शरोबिस्त के साथ उन हालात के तहत ये तय किया जा चुका है कि सूबाई खुद मुख्तारी होगी। सूबाई खुद मुख्तारी का लफ्ज़ लाजम करता है कि वफाकियत हो, क्योंकि अगर वफाकियत नहीं तो सूबाई खुद मुख्तारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब 1973 का ये दस्तूर बनाए उससे पहले मुद्दतों तक वफाकी असूलों को मद्देनज़र न रखा गया तो ये तमाम तज़ादात पैदा हुए और हमें इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा। अब लेकिन मलिक साहब, 73 में तो एक बात हो गई। मैं काजी साहब से पूछना चाहूँगा कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान 71 में था, उसके बाद एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना, उसके बाद से भी कोई सूबाई मुख्तारी जो है वो मसला रहा है या नहीं?
مجھے تو اس پہ خوشی ہوئی ہے کہ جنرل نقوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ حکومت مشاورتی نظام پہ چل رہی ہے. ہمیں تو خوشی ہے کہ آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم پی ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو ہمیں کسی مشاورت کا سراغ نہیں مل سکا اس موجودہ حکومت میں. یعنی وہ حکومت جو اپنی مرضی سے آتی ہے, جو پارلیمنٹ کو بھی سمیٹ لیتی ہے, جو تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم مشاورت سے چلا رہے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مشاورت کا نظام ہے. جو کور کمانڈرز کے تحت چل رہا ہو اس میں تو صرف ملٹری ڈسپلن ہوتا ہے اور اس میں سب لوگوں نے یسر کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی مشاورتی نظام نہیں چل سکتا. 1973 میں بھی یہ آئین کے بعد بھی میں جی 1973 کے آئین کی بات کر رہا ہوں. آئین کے بننے کے اور اس کے لاگو ہونے کے 1 دن بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. وہ جو آئین کے اندر صوبائی خود مختاری کے مختلف انسٹرومنٹس تھے ان کو تو کسی نے موقع ہی نہیں دیا, اور سب لوگوں کو معلوم ہے بلوچستان اور صوبہ سرحد کے ساتھ بھٹو صاحب نے کیا سب لوگوں کو معلوم ہے. اس کے بعد مسلسل میں سمجھتا ہوں یہاں پہ عوام کی طرف کبھی اقتدار منتقل ہی نہیں ہوا. یہاں پہ ابتدا سے لے کر آج تک قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد فوج کی اور سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کی حکومت ہے. نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر یہ سب بھی چہیتے ہیں, یہ ان کے لائے ہوئے ہیں. صاحب یہ تو لمبی داستان حسرت ہے. کئی ایسے سابقہ ملٹری دور بھی آئے ہیں جس میں آپ کی جماعت جو تھی بڑے زور شور سے ان ملٹری حکومتوں میں بالکل شامل تھی اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی وہ صف اول میں داستان میں نہیں جانا چاہتا, لمبی داستان میں نہیں جانا. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے اس ملٹری گورنمنٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور 9 مہینے تک بھی اس بنیاد پہ قومی اتحاد کے لوگ شامل ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو ٹرانسفارم کریں گے سویلین حکومت میں. جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم اس سے ہٹ گئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ لمبی داستان کے لیے آپ وقت دیں گے اور اس کے لیے دوسرا کریں گے تو اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن اس وقت جو یہ سوورینٹی کی بات ہے, میں تو کہتا ہوں جی قوم کی سوورینٹی ختم ہو چکی ہے. ہمارا ملک ہی سوورین نہیں ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ماتحت ہیں ہم, اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ماتحت ہم صرف معاشی نظام کو ہم نے ان کے حوالے نہیں کیا بلکہ تعلیمی نظام میں ہم نے مجبوراً سورہ توبہ اور سورہ انفال کے ترجمے کو اس سے نکال دیا, سلیبس سے نکال دیا. یعنی ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے کو نکالنے پر مجبور ہیں ان سے. ہماری سوورینٹی کہاں ہے؟ پہلے تو آپ نیشنل سوورینٹی ہمیں دے دیں, نیشنل سوورینٹی کے بعد پھر صوبائی خود مختاری کی بات کریں. یہاں پہ بہرحال بات صوبائی خود مختاری کی ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے عبدالحی بلوچ صاحب, اور آپ کا کیا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں صاحب, میں تو یہ عرض کروں گا ایک ادنا سیاسی کارکن کی حیثیت سے, ایک عوامی طبقے کے ایک ادنا سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہاں بہت سی بنیادی باتیں ہیں. ہمارے ہاں سب سے ہم تضادات کے شکار ہیں. کبھی اس ملک کے 14 کروڑ عوام ساورن نہیں رہے, کبھی با اختیار نہیں رہے, کبھی ان سے کسی نے پوچھا تک نہیں. یہاں تو ایک آمرانہ نظام ہے, ایک جابرانہ نظام ہے, اور جو ایک ایسا مراد یافتہ حکمران طبقہ ہمارے ملک پر مسلط ہے جس کی کوئی آداب نہیں ہے, جس کی کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے. 15-20% جو ہے وہ ہماری تمام معاشیت کو اور پورے ملک کی عوام کو 14 کروڑ کو غلام بنایا ہوا ہے. نہ آئین کی یہاں بالادستی ہے, نہ یہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, نہ یہاں عوام با اختیار ہے, نہ عوام ساورن. ایسے حالات میں ہو سکتی ہے جس سے یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو دستیاب چیزیں ہیں یہ حاصل ہو سکیں. یہاں تو ہم یہ بیٹھے ہیں نا کرنے کے لیے کہ اگر خرابی ہے تو اس کا حل کیسے ڈھونڈا جائے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا صاحب. آپ سنیں, دیکھیں صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ ملک کس کا, کون اس کا حاکم ہے, حکمران کون ہے. عوام حکمران ہے یا عوام کے تنخواہ دار حکمران ہے, کون حکمران ہے. اور صرف یہ مراتب یافتہ طبقے کے لیے یہ ملک بنا. یہ ایک ایسا خوبصورت ملک ہے, با وسائل ملک ہے, با ذرائع ملک ہے, اور آج ہم دست نگر ہیں. ہر جگہ جو ہے ہم ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں. بھوک افلاس. میں آتا ہوں, اس طرح آتا ہوں, آپ میری بات سنیں. آتا ہوں, نہیں بات سنیں. مراد یافتہ طبقہ جو ہے آپ کے صوبے میں نہیں ہے. میں تو سارے ملک میں, میں تو سارے ملک کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ ہم ایک میں تو سارے ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ہم بات. میں اس طرف آتا ہوں صاحب. دیکھیں صاحب, جب جمہوری کلچر ہوگا تو وفاقی نظام ہوگا. جب جمہوری کلچر ہوگا تو اس ملک کے ادارے مستحکم ہوں.